স্ক্রিনে যে ভিডিওটা দেখতেছেন এই ভিডিও থেকে আমাদের অনেক শিক্ষণীয় আছে, আগে ভিডিওটা একটু দেখেন। आइए आइए साहब, बिना हेलमेट के चल रहे हैं आप। हमारे साइज को तो हेलमेट ही नहीं मिलता साहब। आपके साइज के हेलमेट नहीं मिल रहा है? आप लाइए, पता किए हैं शोरूम वगैरह में? दिखाइए, हम चार्ज करके बताते हैं। होगा ही नहीं। अच्छा, हम अपना लगवा लेते हैं। ये तो आपने नई बात कही। हाँ तो बड़ा किसको लगाइए तो? कंपनी से बोलिए बड़ा बना है, ये देखिए। आपका क्या चालान करवाऊं मैं? ए भैया, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो हेलमेट की कंपनियां हैं वो थोड़ा सा बड़े। আপনি যদি আপনার জীবনে কোথাও কোনো বিপদে পড়েন বা কোনো অন্যায় করেন, সেখানে যদি আপনি সহজ স্বীকারোক্তি দেন, তাহলে আপনি উপরওয়ালার পক্ষ থেকেই কিন্তু উপরওয়ালা আপনাকে ওইখান থেকে পার করে দিবে বা বাঁচিয়ে দিবে। তাই এই লোকটার মতন জীবনে চলার পথে আমরা যেন সহজ স্বীকারোক্তিটা দেই, ঠিক আছে? এখান থেকে আমরা এই শিক্ষাটা গ্রহণ করতে পারি। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।